नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। यही भिडियो रे जानिबा किछि गुरुत्वपूर्ण प्रश्न ता संग को उत्तर आपण मानकु अनुरोध भिडियोटी को लास्ट जाए देखंतु। पेट व्यथा हेउथिले केउ पत्रर काढ़ा पीले तुरंत आराम मिली थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए तेजपत्र, ऑप्शन बी नींब पत्र, ऑप्शन सी तुलसी पत्र, ऑप्शन डी हलदी पत्र। एहार उत्तर जदि जणा अछि कमेंट बॉक्स रे कमेंट करंतु। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए तेजपत्र। पेट व्यथा हेउथिले तेजपत्रर काढ़ा बनाई पीले तुरंत आराम मिली थाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। प्रतिदिन 10टी तुलसी पत्र सेवन कले केउ रोग होई न थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कैंसर रोग, ऑप्शन बी थंडा, ऑप्शन सी काश, ऑप्शन डी टीबी रोग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी थंडा। प्रतिदिन 10टी तुलसी पत्र सेवन कले थंडा होई न थाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। केउ जिनिस अधिक खाइबा द्वारा मनीष शीघ्र रोगरे पड़ी थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मांस, ऑप्शन बी तेल, ऑप्शन सी माछ, ऑप्शन डी अंडा। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी तेल। तेल अधिक खाइबा द्वारा मनीष शीघ्र रोगरे पड़ी थाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। जीभ धरिले केउ पत्र जीभरे घसिले खूब शीघ्र भल हो जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कलरा पत्र, ऑप्शन बी तुलसी पत्र, ऑप्शन सी तेंतुली पत्र, ऑप्शन डी बेगुनिया पत्र। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी बेगुनिया पत्र। जीभ धरिले बेगुनिया पत्र जीभरे घसिले शीघ्र ठीक हो जाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। रक्तरे कौन बढ़िले ब्लड प्रेशर रोग बढ़ी थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए पित्त, ऑप्शन बी सुगार, ऑप्शन सी अम्ल, ऑप्शन डी चर्बी। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी अम्ल। रक्तरे अम्ल बढ़िले ब्लड प्रेशर रोग बढ़ी थाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। उच्च रक्तचाप रोग थिले कौन खाइबा द्वारा रोग बढ़ी थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए चीनी, ऑप्शन बी लूण, ऑप्शन सी गुड़, ऑप्शन डी पियाज। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तर देखिबा आगରୁ भिडियोटी को लाइक करि दियंतु। आपण माने शिवंकर प्रिय भक्त थिले कमेंट बॉक्स रे ओम नमः शिवाय लेखंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी लूण। उच्च रक्तचाप रोग थिले लूण खाइबा द्वारा रोग बढ़ी थाए। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न। भारतर केउ राज्यर लोक माने कदली पत्र रे खाद्य खाई थांती। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी पंजाब। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष हो सारी। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए तमिलनाडु। भारतर तमिलनाडु राज्य रे लोक माने कदली पत्र रे खाद्य खाई थांती। चलंतु देखिबा आजिर परवर्ती प्रश्न।
ଶୋଇବାର କେତେ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ 1 ରୁ 2 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ ବି 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ ସି 3 ରୁ 4 ଘଣ୍ଟା, ଅପସନ ଡି 4 ରୁ 5 ଘଣ୍ଟା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା। ଶୋଇବାର 2 ରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଭୋଜନ କରିବା ଉଚିତ ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଘରକୁ କ'ଣ ଆସିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମୂଷା, ଅପସନ ବି ବେଙ୍ଗ, ଅପସନ ସି ସାପ, ଅପସନ ଡି କୁକୁର। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ସି ସାପ। ଅମୃତଭଣ୍ଡା ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଘରକୁ ସାପ ଆସିଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଘର ପାଖରେ କେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଘରର ପରିବାରକୁ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଅରଖ ଗଛ, ଅପସନ ବି ନିମ୍ବ ଗଛ, ଅପସନ ସି ବେଲ ଗଛ, ଅପସନ ଡି ତୁଳସୀ ଗଛ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ ଯାକ। ଘର ପାଖରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଘର ପରିବାରକୁ ରୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରାତିରେ କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ ବି ପିଜୁଳି, ଅପସନ ସି କମଳା, ଅପସନ ଡି ସେଉ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଏହି ସମସ୍ତ ଯାକ। ରାତିରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଯାକ ଫଳ ଖାଇବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦାନ୍ତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲେ କ'ଣ ଲଗାଇଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅପସନ ବି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଅପସନ ସି ଅଦା ରସ, ଅପସନ ଡି ଲବଙ୍ଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ। ଦାନ୍ତରୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଗାଇଲେ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିୟମିତ କେଉଁ ପାଣି ପିଇଲେ 50 ବୟସ ମଣିଷ ବି 25 ବୟସ ଭଳି ଲାଗିବ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି, ଅପସନ ବି ପଇଡ଼ ପାଣି, ଅପସନ ସି ହଳଦୀ ପାଣି, ଅପସନ ଡି କିସମିସ ପାଣି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ନ କରିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି କିସମିସ ପାଣି। ନିୟମିତ କିସମିସ ପାଣି ପିଇଲେ 50 ବୟସ ମଣିଷ ବି 25 ବର୍ଷ ଭଳି ଲାଗିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କୌଣସି ବି ପ୍ରଡକ୍ଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଡିସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆପଣମାନେ କିଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।